हांव बऱ्याच जाणांच्यो प्रेस बऱ्याच जाणांचे विशय सगळे म्हादई खातीर जागे जाल्ल्या सारकें म्हाका दिसता. वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी आनी वेगवेगळे आंदोलन करपी हे सगळे जाण म्हादईचेर उलोवपाक लागल्या. म्हाका दिसता फाटलो थोडोसो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो उजवाडाक येताल्यो आनी त्यो उजवाडाक येयल्या उपरांतूच खरें कितें आनी खोटें कितें हें गोंयच्या लोकांक कळटलें आनी तें कळपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे हाची सुरवात जी आसा त्या सुरवाती पासूनचेर हांव येता, कारण म्हाज्या समोर आशिल्ले वर्च्युअली आशिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार मित्र हांकांय सगळ्यांक म्हादई ही सगळ्यांक प्रिय आसा. गोंयकारांक सगळ्यांक म्हादई ही आमची जिवनदायिनी आसा. हय, म्हाज्या खातीर म्हज्या आवय पेक्षाय म्हजें चड म्हादईचेर प्रेम करता, हांवें रिपीटूय करता. आनी सुरवात करता म्हादई वॉटर डिस्प्यूट बिटवीन 3 को-बेझीन स्टेट ऑफ गोवा, स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्रा हो 2002तल्यान हाची सुरवात जाली. आनी गोंयांत तेजी पयली कंप्लेन जी आसा मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स युनियन ऑफ इंडिया हाज्या खातीर जवळपास अंडर द ट्रायब्युनल अंडर द इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका आनी तांच्यांनी जेन्ना प्लॅन केलो की 7.56 TMC म्हादई वॉटर टू द मलप्रभा बेजिनान व्हरपाचो, हो जेन्ना प्लॅन केलो तेद्या वेळार म्हणजे इन 2006 डायव्हर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज फायल्ड द ओरिजिनल सूट ऑन 4 November 2006 फॉर द एपेक्स कोड इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर 2006 तेन्ना फायल केलो. बट फर्दर ताज्या उपरांत there was no communication in the November 2006 between the Union Water Resource Ministry and Goa government ह्याच्या संदर्भात. बट एक गजाल हांव सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक सोदतां की ओरिजिनल जो जेन्ना एक जो फायल केली गेली कंप्लेन तितूर काही पॅरेग्राफ्स आशिल्ले की आमी हें आउट ऑफ द बेजीन उदक डायवर्ट करपाक केन्नाच दिवचें नाशिल्लें. ह्या ओरिजिनल एग्रीमेंट वीच इज इन 13 December 2006. It is from the government of Goa. 13 December 2006 to the Secretary Ministry of the Water Resource Government of India. हाका केल्लो एक मेमोरंडम आसा, हाका केल्ली एक कॉपी आसा आनी तातूंतले 2 पॅरेग्राफ काडटा आमी म्हणून दुसरें लेटर जें आसा पळय न्ही हें ऑफकोर्स इन द 10th January 2007 ओके व राजीव यदुवंशी कमिशनर ऑफ द सेक्रेटरी वॉटर रिसोर्सीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो ओके हाणें हें लेटर केलां की आमी भितरले पॅरेग्राफ नंबर 28.4 and 28.5 एंड विदावट एनी प्रिजडियस तुमकां जाय जाल्यार तेज्यो कॉपी हांव धाडपाक शकता. आनी हें लेटर आसा काँग्रेस सरकारच्या वेळा वयलें. म्हणजे ओरिजिनल आपल्या जो ड्राफ्ट कॉपी जी धाडटा 2006 तितूंतले 2 पॅरेग्राफ आमी काडटा. हाजोच अर्थ आमकां डायवर्ट केलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना हें लेटर इटसेल्फ सांगता. हें काँग्रेसवाले सांगता. त्या खातीर काँग्रेसवाल्यांनी पयलीं याद दवरचें, म्हादईच्या बाबतींत उलयता आसतना तुमचें स्वताचें सरकार आसतनाच म्हादईंतलें उदक डायवर्ट करपा खातीर 2007 10 जानेवारीक तुमी लेटर दिलां हे 2 पॅरेग्राफ डायवर्ट करून. आय एम ऑन रिकॉर्ड आनी हाजो रिकॉर्ड म्हाजे कडेन एवेलेबल आसा. ताज्यो कॉपी जाय जाल्यार हांव सगळ्या जाणांक दिवपाक शकता. इट इज इन ओपन गव्हर्मेंटच्या ऑफिसांनी सगळें आसा. ताज्या वयल्यान सिद्ध जाता म्हादईचें कोणाक कितलें पडलेलें. त्या खातीर आतां तावान उलोवपी काँग्रेसवाले तो अध्यक्ष आसत, अपोजिशन लिडर आसत, तांच्यांनी हो विशय पयलीं समजून घेवचो आनी कोणी उदक डायवर्ट करपा खातीर परमिशन दिलां पळय न्हू तें सांगचें. इतकेंच न्हय तर हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे हें बी हें विदावट गव्हर्मेंट परमिशन जावंक ना. ताजे नोटिंग्स आसात. म्हणजे हांगासर WRD मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर ह्या सगळ्यांच्यो सायनी आसा दुसरे वाटेंतल्यान. अशें न्ही की कोण तरी कमिशनर आयलो आनी तेणी लेटर दिलें ना. ऑन सेकेंड सायड म्हणजे लेफ्ट सायड ऑफ द फायल आमी जेका म्हणटा तेजेर गव्हर्मेंटचे नोटिंग्स आसा विथ सिग्नेचर्स म्हणजे ऑफ देन चीफ मिनिस्टर्स. द सेकेंड म्हाजें म्हणणें आसा की दुसरी मिटींग जी महाराष्ट्राच्या बरोबर जाली which is 5/12/2006 regarding the request of the Goa dated 9/7/2002 MOWR appointment of the Madai Water Dispute Tribunal letter from the MOEWF submitted in revised application.
ह्या लेटरांत कितें केलां ओके सॉरी हे न्ही हो दुसरो जो महाराष्ट्रा बरोबरचो एग्रीमेंट जो आशिल्लो अलॉंग वीथ द म्हणजे ताची मिटींग द महाराष्ट्रा मुख्यमंत्री आनी गोवा मुख्यमंत्री हाज्या बरोबर जी मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेचे मिन्यूट्स म्हाज्या कडेन आसा. त्या मिटिंगेंत तेंच्यांनी क्लियर कट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा स्टेटेड दॅट गोवा हॅज नो ऑब्जेक्शन to the Maharashtra for the Virdi Dam constructed as it involves no outside the basin diversion, and also the Maharashtra to consider the request and for raising the Virdi Dam. महाराष्ट्रान विर्डी डॅम करपा खातीर मागलेल्या परमिशनाक आमी नो ऑब्जेक्शन दिलां. तोय हेजोच एक पार्ट आशिल्लो. हें जें आसा पळय न्हू हें अगेन म्हणजे ही मिटींग ही बी महाराष्ट्रांत आनी देन CM महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका हांच्या मदीं जाल्ले हेजे मिनिट्स आसात. म्हणजेच म्हादईचें उदक डायवर्ट करपा खातीर काँग्रेसीन दिल्ले हे दोनूय प्रूफ हांव तुमच्या समोर दवरतां. फुडें वचून म्हणजे हांव 2-3 गजाली मुद्दामून म्हत्वाच्यो गजाली हायलायट करता आनी बाकीचो प्रेस नोटूय जो आसा हो तुमकां धाडटा. ओके. In 2012 the first time म्हणजे the state of Goa has strongly objected the proposal of flowing of the water म्हणजे म्हादईच्या बेजिनाच्या भायर उदक व्हरपाक फर्स्ट टायम जर ऑब्जेक्शन केन्ना केलां जाल्यार विथ इन द सप्टेंबर 2012 BJPचें सरकार येयल्या उपरांत पयले फावटी ऑब्जेक्शन जें आसा हे मान्य मुख्यमंत्री तेन्नाचे आसतना मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी फर्स्ट टायम ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हें फर्स्ट टायम तेन्ना केलां. अदरवायज इतकें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हें केन्नाच करूंक नाशिल्लें. ताज्या उपरांत आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो अवॉर्ड द ट्रिब्युनलान दिलो विथ द युनियन ऑफ इंडिया ऑन द 14/8/2018 and the Madai Tribunal qualified the total yield of the Madai Basin is 188.06 TMC. The award report was made by the Madai Tribunal in the August 2018. The allocation of 13.42 TMC, including 8.2 TMC for the non-consumptive use, against the demand of 35.024 TMC as claimed by the state of Karnataka. ह्या डिसिजनाचेर सगळ्यांनी सामकें सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी म्हणजे कर्नाटक 35 मागताले आनी आमी खंय तरी 13 दिले म्हणून मोठो उदो केलो. ओके. तेन्ना खूब व्हडलें म्हणजे आमी जिखलेल्या सारकी आनी त्याद्या वेळार म्हाका इन्क्लुडींग सगळ्या कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना, कोणीच ताका प्रॉब्लेम करूंक ना, इन्क्लुडींग काँग्रेस पार्टी. म्हणजे आमी खंय तरी मोठी लढाई जिखली अशा पद्दतीचो उदो तेन्नाय केला. तेन्ना म्हणजे म्हाका दिसता WRD मिनिस्टर कोण आसलो हें तुमकां खबर आसा खंयचे पार्टी कडेन. खरें म्हटल्यार हो अवॉर्ड हो स्टडी करप हें गरजेचें आसलें. कितलें उदक आमी तांकां दिलें म्हणजे हो मुळात अवॉर्ड जो आसा होच खरें म्हणल्यार गोंया खातीर घातक आशिल्लो. तेन्ना तुमी 13.42 TMC उदक हांचो डिमांड मान्य केला तांकां भायर व्हरपाक आनी त्या अवॉर्डाच्या अगेन्स्ट कोणूच उलोवंक ना. एकूय पॉलिटिकल पार्टी उलोवंक ना. म्हणजे तेन्ना हें कित्याक उलोवंक ना म्हाका कळना. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत हांव परत एकदां सांगता हांव एकमेव आमदार आसतलो सभापती आसतना म्हणजे कर्नाटकाचो रोश आसतना सुद्दां सगळ्या आमदारांक घेवन खुद्द डायवर्जन खंय जालां हें पळोवपी हांव मनीस आसा. म्हज्या बरोबर हार्डली म्हणजे सिटींग MLA पैकी 3 ते 4 जाण कितें तरी आयिल्ले. तेन्ना बाबडे माजी आमदार कोण तरी आयिल्ले. आतां पर्यंत म्हाका दिसना आमदारा पैकी कोणी तरी डायरेक्ट जर तें उदक खंय डायवर्ट जालां हें जर पळयलां आसत जाल्यार तें हांवें आसतलें आनी 1-2 आमदार आसात तितून. एक एलिना आसतली, प्रसाद आसतलो, अशेच 2-3 जाण आसात. नाजाल्यार उदक खंयच्यान डायवर्जन केलां कितें केलां हें आयज पर्यंत कोणीच पळोवंक ना. पण एक गजाल हितून हांव म्हत्वाची सांगता. हांव कर्नाटक राज्यान मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कर्नाटक राज्यान वचून उदीक डायवर्ट जालां तें हेवटेन डायवर्ट करूंक शकना. बट कर्नाटक राज्यांत जेन्ना 2007 2012 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात जेन्ना कॅनल खोदले वयताले, काम केले वयताले, कोणूच केन्ना सुप्रीम कोर्टांनी वचूंक ना आनी कोणीच केन्ना कसली केस घालूंक ना. केन्नाच तांकां ऑब्स्ट्रक्ट करपाचो प्रयत्न करूंक ना. तेन्ना हे बिजी आसले खंयच्या वेगवेगळ्या भानगडींनी.
म्हणजे तेन्नाच आतांचो जो अपोजिशन लिडर उलयता तेन्ना तो वेगवेगळ्या प्रकरणांनी खूब बिजी आशिल्लो. तेन्ना वेगवेगळ्या इल्लिगल मायनिंगांनी खूब मोठ्या प्रमाणात चलतालें. म्हादईचें कोणाक पडूंक नाशिल्लें. आमी तेन्नाय सांगतालो, हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लें, बट तेन्नाचें आंदोलन करून सांगताले थंय मोठें व्हडलें काम चल्लां, वचोन पळयात. तुमकां मात तरी जर म्हादईची चिंता आसा जाल्यार पळयात. आतांय जे बाकीचे उलयता तेन्ना ह्या काँग्रेस सरकारानूच आसले. तेन्ना कोणीच वचून एकट्याय मनशान एक्झॅक्टली फॅक्ट थंय कितें चल्लां म्हणून बेजीक काम 2006 पासून 2012 पर्यंत जे आमी म्हणटा कणकुंबी पासून मलप्रभे पर्यंत अंडरग्रावंड 10 मिटर सकयल व्हडलो कॅनल खोदून जो कंप्लीट करपाक जाय आसलो हो तेन्नाच कंप्लीट केल्लो आसा. त्या खातीर तेन्ना जर लक्ष दिल्लें जाल्यारूय ही परिस्थिती आयज येवची नासली. हाज्याय फुडें वचून सांगता म्हणजे हांव म्हादईच्या आंदोलनान आतां ना, परत रिपीट करता हांव. म्हणजे जवळपास सुरवाती पासून जेन्ना म्हादई आंदोलन निर्मला सावंत, राजेंद्र गिरकर आसतले हांच्याय बरोबर, कारण म्हादई म्हाका पयस न्ही, म्हादई म्हाज्या मतदारसंघांत म्हाज्या गांवच्या सायडींतल्यान व्हांवता. म्हणजे खुद्द म्हादईंतल्यान फुडें मांडवी जाता म्हाज्या गांवांतल्यान, कोटंबी गांवांतल्यान वता ती. म्हणून हांव सारकेंच जाणा म्हादई खंयच्यान येता आनी कितें येता. बट ताज्या फुडें वचून म्हणजे सगळे उलोवपी आसा टिका करप खूब सोंपें आसता. आपल्या पार्टीन कितें चुको केल्या, आपूण मुख्यमंत्री आसतना कितें चुको केल्या हो सगळ्यांक विसर पडटा. आपलो WRD मिनिस्टर आसतना कितें केलां हेंय कोणाक खबर ना. आतां मागीर सरकाराच्या भायर आसतना उलोवप खूब सोंपें आसता. ताज्या उपरांत म्हणजे हाजेर तुमकां एकूच 10 म्हयन्याच्या उपरांत हेजेर कांयच डिसिजन जाल्या उपरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें एजी चेंज केल्या उपरांत म्हादईचो अवॉर्ड जो म्हादई ट्रिब्युनलान दिल्लो 13.42 TMC आनी 8.2 TMCचो अवॉर्ड हाजो पुराय स्टडी केलो गेलो. ओके, आनी हेजो प्रिलिमिनरी रिपोर्टूय केलो आनी वॉटर रिसोर्स पुरो सबंद आनी तो स्टडी करून ताज्या उपरांत वी हॅव फायल्ड द स्पेशल SLP जी आसा पळय न्हू, स्पेशल पिटिशन जें आसा हें तेन्ना त्या अवॉर्डाचेर फायल केलें गेलें. and which we have strongly objected for the 3.9 TMC for the diversion from the Madai basin to the Malaprabha basin. मुळात म्हादई ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्ड हो स्पेशल लीव पिटिशन जें आसा हें आमी ताजेर तेन्ना घातलें गेलें. नाजाल्यार पयलीं ज्या पिरियडान आसलेलो WRD मिनिस्टरान तुमकां खबर आसा तेन्ना कितें उलयला तो, म्हणजे आवट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जाका मुळात विशयाची खबर ना तेणी प्रेसा कडेन स्टेटमेंटूय आसात. म्हणजे आवट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करपा खातीर कोण तयार जाल्लो, खंयच्या पार्टीचो मंत्री हें तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. आनी ताकाच लागून स्पेशल लीव पिटिशन जें आसा पळय न्हू हें हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हें पयले फावटी घातलें गेलां. दुसरी गजाल हांव हितून म्हत्वाची सांगता की मुळात तेंच्यांनी टोटल इल्ड ऑफ द म्हादई हें 188.6 TMC जें टोटल तेंच्यांनी जें म्हटलां ताजेरूच आमी ऑब्जेक्ट केलां. कारण हें इल्ड 1.88 TMC जें म्हटलां वीच इज टोटल इन द बेजीन हें मुळात म्हादई पासून सकयल जो फांटो आसा म्हादई न्हंयचो, ओके, तितूंतलें इल्ड जें आसा हें घेतलें गेलां. बट हें उदक जें आसा हें खारें जाता. हें केन्नाच कोणाच्या लक्षांत हाडून दिवंक नासली. ताजी सलायनिटी जी आसा पळय न्हू त्या खातीर त्या उदकाचो आमकां पिवपाक केन्ना उपयोग जायना. म्हणून विशेश करून जर सांगपाचें जाल्यार तुमकां स्पेसिफीक सांगपाचें जाल्यार गांजे गांवाचेर जो बंदारो आसा त्या गांजे गांवांतल्या बंदाऱ्याच्या सकयलें उदक हें 188 TMC कावंट केल्लें गेल्लें आसा. म्हणून हें उदक इतक्या मोठ्या प्रमाणांत दिसता. गांजे गांव हो म्हणजे म्हज्या पाळी ग्रामपंचायतींतल्या हितूरूच ह्या पाळी ग्रामपंचायत आनी उजगांव ग्रामपंचायत हाज्या मदीं आशिल्लो बांदारो आसा. आनी ह्या बांदाराच्या सकयल म्हणजे आमी जस्ट जर आमचो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो डॅम पळयत जाल्यार ताच्या सकयल्यान उदक खारें जाल्लें आसा. आनी तेंय उदक हें म्हादई वॉटर ट्रिब्युनलान 188 TMC हें कावंट केल्लें गेल्लें आसा. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे हांव एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता, हांव कंटिन्युअसली म्हणजे म्हाका हांव थंय PM कडेन कितें उलयलां, हाज्या कडेन कितें उलयलां हाजी घेवन एडवांटेज घेवन तो परत त्या विशयाची वाट लावपाची म्हाका गरज ना. त्या खातीर PM आसत किंवा बाकी कंटिन्युअसली जलसंवर्धन मंत्री शेखावत जी हांच्या कडेन फॉलोअप सलायनिटीचो विशय आयज पर्यंत कोणीच मांडूंक नाशिल्लो. द फर्स्ट टायम वी हॅव रेज दीस इशू इन फ्रंट ऑफ द WRD मिनिस्टर. इतकेंच न्हय तर WRD मिनिस्टर हाजो कन्सर्न घेवन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी ओके हांणी तांकां अपॉयंट केलें आनी पयले फावटी सलायनिटी टेस्ट करपाचें काम हें म्हाज्या पिरियडांत जालें. हाजेंय बी तांच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय.
एक फावटी सॅलिनिटी रिपोर्ट केला वीच दे विल सेंड टू द WRD मिनिस्ट्री. अगेन दे विल डू इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे हाची सॅलिनिटी परत एकदा टेस्ट करतले आनी ताज्या उपरांत ताजो रिपोर्ट हो WRD मिनिस्टराक दितलो. WRD मिनिस्टरा कडल्यान आमकां लेटर आसा ऑन रिकॉर्ड की तांकां लागपी खंयचीच परमिशन्स जी आसा पळय न्ही अनलेस एंड अंटील आमच्या कडेन कन्सल्टेशनाच्या शिवाय तांकां ही मेळी वयची ना हें ऑन रिकॉर्डाचेर आसा. बट इतक्याचेरूच आमी रावूंक ना. हांव परत सांगता म्हणजे काल बरेच जाण उलयताले हांव आमचो पर्यावरण मंत्री बाब येवन गेलो ते कितें उलयलो कितें ना तितूर वचना. कारण आमी लिगली गोंया खातीर कितें केलां आनी कशा पद्दतीन हो विशय फॉलोअप करता. स्पेशली आमी कंटेम्प्ट पिटिशन आमी फायल करता. एक्चुअली फाल्यां ते परवा भितर कंटेम्प्ट पिटिशन फायल जाता with all the photographic evidence which they have diverted the water. हे कंटेम्प्ट पिटिशन म्हणजे there is a contempt एकूच कंटेम्प्ट पिटिशन पयलीं अपेक्सान घातलेलें विच इज इन 2018. हाज्या व्यतिरिक्त आमी सेपरेटली म्हणजे त्या कंटेम्प्ट पिटिशनान ह्यो खंयच्योच गजाली रिफ्लेक्ट जावंक नाशिल्ल्यो. वीथ द फोटोग्राफीक एविडन्स कर्नाटकांत खंयच्या पद्दतीन हें उदक मलप्रभेन वचपा खातीर वळयलां. सगळे तेजे डॉक्युमेंट्स आमचे रिसोर्सीस आसा तेंच्यांनी गोळा केले आनी तें कंटेम्प्ट पिटिशन जें आसा पळय न्हू हें सुप्रीम कोर्टांत आमी घालता. त्या खातीर आमी वगी बसूंक ना. हांव कर्नाटकान डायरेक्टली वचून तें आडोवंक शकनासलो. खरें म्हणजे नाला बांदतना आडोवंक जाय आसलें पळय तेंच्यांनी आडोवंक ना आनी आतां उलयतात. त्या खातीर काँग्रेस पार्टीकूय कळपाक जाय आनी उरलेल्या पॉलिटिकल पार्टीकूय कळपाक जाय. कारण म्हादईचेर उलयता आसतना कारण म्हादई ही गोंया खातीर जिवनदायिनी आसाच म्हाका खबर आसा आनी सगळ्या लोकांक. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत प्रत्येकान मायन्यूटली जी गजाल म्हादई खातीर करपाक जाय आसली हांव पर्सनली लक्ष दिवन म्हाजे लिगल टीम लिगल एडवायजर एजीज हे सगळे जाण मायन्यूटली हितून लक्ष दवरून आसा आनी प्रत्येक गजाल हाजी मायन्यूटली फॉलो करता. आनी ताकाच लागून आमी SLP आसतली किंवा कंटेम्प्ट पिटिशन आसतलें ह्यो दोनूय गजाली फायल केल्या. खंयचेच बाबतींत म्हणजे केंद्रा कडल्यान हेजेर आमचेर मात सुद्दां दबाव ना. आमी आमची बाजू फ्रँकली आनी सामकी फेरली केंद्रा कडेन सगळ्या मिनिस्ट्रीनी मांडटा. सुप्रीम कोर्टांत मांडटा आनी ज्या ज्या मिनिस्टरा कडेन पंतप्रधाना कडेन जेन्ना जेन्ना मांडपाक जाय तेन्ना तेन्ना मांडला. म्हाका खात्री आसा की केंद्रा कडल्यान गोंय राज्याचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना आनी उदकाचे बाबतींत तर नाच ना. त्या खातीर आमी परत एकदां प्रूव केलां की हांव काल 2 दीस पयर वगी रावल्लो की आमकां जर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करता आसत आनी एक्चुली आज फायल जावपाचें बट काही दिसो थंयसरल्या टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर उरलें म्हणून फाल्यां कंटेम्प्ट पिटिशन आमचें फायल जाता. हांवें SLP हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायल केला. सॅलिनिटी हांवें टेस्ट करून घेतला. म्हाका सांगची फाटल्या खंयच्या मिनिस्टरांनी जी आसा पळय न्हू ही सॅलिनिटी टेस्ट करून घेतलेली आनी ह्या पद्दतीचो कंटेम्प्ट पिटिशन घेतलेलो. आमी सुप्रीम कोर्टांत स्ट्रॉंगली बाजू आमचे मांडटले आनी म्हादईचो इश्यू जो आसा हें गोंय सरकार निश्चितच म्हाज्या नेतृत्वा सकयल जिखतलें. आमचो इवन दो WRD मिनिस्टर बाब फिलीप नॅरी ही इज कंटिन्युअसली सपोर्टींग कंटिन्युअसली फॉलोवींग हीज मॅटर वीथ द WRD डिपार्टमेंट आनी आवर लिगल टीम. ताची म्हाका खात्री आसा कोणी कितले आरोप करूनी प्रत्येकाक हो राजकीय इश्यू आसतलो. म्हाज्या खातीर हो राजकीय इश्यू न्हू. म्हाज्या खातीर हो पॉलिटिकल इश्यू न्हू. म्हाज्या खातीर म्हाज्या काळजांतलो विशय आसा. म्हाज्या खातीर म्हाज्या स्टेटीचो विशय आसा. बऱ्याच जाणांक हें राजकीय भांडवल आसा कारण तांच्या पार्टीन करपाक जाय तितकें केलें आनी आतां सत्तेन ना म्हणटोनी उलयतात. पॉलिटिकल फक्त मतां मेळपाक जाय म्हणून उलोवपाचो. म्हाज्या खातीर तसो विशय ना. म्हणून हांव सांगता ह्या विशयाचेर हांव स्वता सिरियस आसा आनी ह्या विशया खातीर जायत्यो गजाली सगळ्यो हांवें केल्या. थँक्यू. हॅलो सांग सद्गुरू. विरडी खातीर दिल्ले पळया हय डॅमा खातीर हय ते विथीन वळोवपाक दिल्ले न्ही विथीन बेसीन. हय विदीन बेजीन वळोवपा खातीर दिल्लें. बट ही मिनिट्स आसा विदीन बेजीन वळोवप सुद्दां म्हटल्यार उदक डायवर्ट जालें न्ही. अगेन तेजो फ्लो जो सकयल येतालो तो डायवर्ट जालो न्ही. अगेन इट इज द सेम. सुद्दां विरोध आहा. हय हाजेरूय हांवें ऑब्जेक्शन फायल केलां. सेम केन्ना सूरज विचार सूरज. सर हांव स्वता गेल्या विकान हांगा म्हादय गेल्लो
थंय पळयत जाल्यार कणकुंबी फाटल्यान तो उदक गोंयान पडटा ते सारखे थेंब्या थेंब्यांनी येता आनी जो जो नालो गोंयान उदक देंवता पळय तें उदक स्टॅग्नंट जाला सारकें स्टॅग्नंट. हांव तुमकां पिक्चर जाय जाल्यार तुमकां हांव दिवं शकता अँड वी हॅव अ व्हिडिओ तो सुद्दां तुमकां दिवं शकता बट देर इज नथींग. आनी जेन्ना त्या दिसा इतलो भरभराट पावस आसलो 160 इंचीस त्याच दिसा डिक्लेअर जालो. जेन्ना पावसान असो इश्यू आहा जेन्ना आतां गव्हर्मेंटीक कितें जातलें सर? तुझो विषय तुवें जो म्हटला पळय न्ही तुज्या कडले फोटोग्राफ्सूय दी व्हिडियोय दी. आमच्याय लोकांनी थंयसर पर्सनली फोटोग्राफ्स आनी व्हिडियो वचून घेवन येयला. त्या खातीर म्हणटा तुका पयले एक फावटी गजाल सांगता सर, एक गजाल सांगता तुजे ऑफिशियल म्हाका कॉन्टॅक्ट करताले व्हिडिओ घेवपाक. आसात जे रिसोर्सीस एवेलेबल. तांकां व्हिडिओ मेळोंकूच ना. ओके तूं दी न्ही. तुकाय म्हादयचो अभिमान आसा. तुज्या कडल्यानय आमकां व्हिडियो मेळ्ळो जाल्यार बरी गजाल आसा. ओके त्या खातीर कित्याक ते थंय गेला पळय सप्टेंबरचे 6 तारखेर ते भियोनूच थंयच्यान धांवन येयला. तुमकां तेंच सांगूंक सोदता. तांकां जिवाचो भंय आहा न्ही रे म्हणून म्हणटा तुका. तुवें जो व्हिडियो काडला पळय न्ही आमच्या फाटल्यानूय लोक लागले सर. बरोबर आसा तुजें. तेंच सांगता तुका. तूंय तुजो व्हिडियो काडला तो दी वीच वील हेल्प अस इन द कंटेम्प्ट पिटिशन आमी जे सुप्रीम कोर्टान आतां फायल करता पळय न्ही तें निश्चितच आमकां तेजी मदत जातलो. आनी सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या उपरांत तुजें म्हणणें जें डायवर्जना उदक तेंच्यांनी जो नॅचरल मड फ्लो घातला पळय थंय न्ही आतां मुद्दामून घालून हाडून हांवेनूय पळयलां. तूं ज्या जाग्यार कणकुंबी म्हणटा त्या जाग्यार हांवूय वचून येयला 2 वर्सां पयलीं आनी उदक कशें डायवर्ट केलां तें हांवेनूय पळयलां. जशें की तेंच्यांनी ती माती येवन पडलेल्या सारकी दाखयल्या बट एक्चुअल घातल्या ती काडपाची गरज आसा. हय लौकीक सांग. उदकाचो विशय येयलो की कर्नाटका एकदम एग्रेसीव आसता आनी ते केन्ना कोर्टाची ऑर्डर मानिना वा तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटूय लागना. अशा वेळार कितें तरी वेगळी स्ट्रॅटजी जाय अशें दिसना. फक्त कोर्टाचेर पर्टिक्युलर कोर्टाचेर आत्ताच्या घडीक तरी आमकां डायरेक्टली कंटेम्प्ट फायल करप हें गरजेचें आसा. वेन मॅटर डिस्प्यूट इज द सुप्रीम कोर्ट ओके त्याच्या वेळार कंटेम्प्ट फायल करप ही पयली गजाल आसा. तूं जें म्हणटा ती वेगवेगळी ऑप्शन्स ताजो आमी विचार करता. सांग मुरारी. तुम्ही फाटल्या फावटी काँग्रेसीन जेन्ना लेटरां बीन दिली पळय तेन्ना कोण WRD मिनिस्टर आशिल्लो? काँग्रेसीन जेन्ना लेटरां केली तेन्ना WRD मिनिस्टर कोण आसलो म्हणटालो रे तूं? म्हाका सायना हांगासर कोण तो तेन्ना मात कळना म्हाका हांगासर. आसलो आसत बट मुख्यमंत्री शेवटी कशें आसा म्हणजे त्या पार्टीन म्हणजे त्याच खातीर त्या पार्टीचे लोक जे आतां उलयता पळय न्ही रे बट एट प्रेझेंट माय मिनिस्टर इट इज फॉर द स्टेट ऑफ द गोवा. ताणें विशय समजून घेतला. ताका हांवें एजी बरोबर सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग केल्या. घडये कदाचित प्रेशर आसतलो तेन्ना कसलो तरी. मायाभूषण Hi sir. हय Good evening. सांग. So the question I'm asking is there is no doubt that there is large scale mismanagement of this issue which is why it has dragged for such a long time. But in 2016 I think when Ms. Parshikar was in power and the award was announced by the tribunal. 2018 it is. So why didn't two successive 2018 why didn't the BJP government at that point of time spend 1 year without raising any issues? Was that also a lapse? हांव सांगता तुका. तूं जें म्हणटा पळय न्ही रे तुजो म्हणटा वीच इज रिगार्डींग द 13.42 TMC उदक जें म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिवपाचें केलें अगेन्स्ट ऑफ देर 35 TMC बरोबर आसा. तेन्ना भोवमानीत आमचे मुख्यमंत्रीक बरें नाशिल्लें आजारी आशिल्ले. घडये कदाचित तांच्यांनी डिटेलान त्या ऑर्डरींतल्यान वचूंक नासतलो. बट ताच्या उपरांत जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो आय हॅव गॉन थ्रू डॅट आनी म्हाज्या जेन्ना लक्षांत आयले सगळ्यो गजाली डेट टायम आय हॅड आस्क्ड माय एजी टू फायल द SLP अगेन्स्ट डेट. Also in 2016, I think the BJP government led by Mr. Parshikar had felicitated the Advocate General at that point of time for winning the case for Goa. Was that also incorrect at that point of time, sir? Because you were saying it was very damaging. The award was very damaging. Then why येस हांव 2018तलो तुका 13.42 TMCतलो सांगता. 16तलो म्हाका याद जायना. 2016. ना इट इज 2018 ओनली. The Advocate General was felicitated at that इन point. 2018 ओनली दिसता. 2018 ते 2016 didn't speak. एज फॉर एज I get it. ओके सांग ना रे 2018 नंतर
कोण रे सेम हय सोयरो सांग परत तुमचेर आरोप जाता की मायनिंगाक लागून तुम्ही म्हादय कर्नाटका विकास विरोधाचो परत परत आरोप आसा ताचेर तुमचें स्पश्टीकरण कितें तुका- म्हणजे मायनिंग सुरू करपाक केन्ना दुसरी कडेन तुमी म्हादय डायवर्ट करपा खातीर हे करता अशें तांचे परत परत विरोधाक आरोप करता आरोप करता पळय न्ही रे तेच तेन्ना इल्लिगल मायनिंग करपा खातीर तांकां म्हादय दिसनासली आनी म्हणून तर तेंच्यांनी कॅनल व्हडले व्हडले खोदताले पळय न्ही रे तेन्ना हांगा इल्लिगल मायनिंगान इनवॉल्व आसले म्हाका गरज ना अशा पद्दतीचो हे करपाचो म्हादयच्या बाबतींत हांव स्ट्रॉंग आसा आनी म्हादयच्या बाबतींत केन्नाच कॉम्प्रमायज करपाना कर्नाटका वांगडा हें हांव स्पश्ट आसा सेम कॅन्जील सांग सेम इवन दो वी आर फायलिंग अ कंटेम्प्ट पिटिशन स्टील ऑप्शन्स आर ओपन आमकां अजूनय चान्स आसा म्हणटा तुमी हांव कंटेम्प्ट पिटिशन पयलीं फायल करता ओके जालें थँक्यू पांडुरंग सांग हय प्रकाश जावडेकर जी गोंयांत आशिल्ले तुमी तांच्या कडेन उलयला कारण ते वायल्ड लायफ बोर्डाचे चेअरमॅन आसा आनी फॉरेस्ट कमिटी तांच्या कडेन आसा जो मेरेन आमच्या जो निकाल लागना तो मेरेन तुमी ताका हांव 100% तेच्या कडेन सगळे विशय उलयला आनी ताका क्लियर कट सांगला जो पर्यंत आमच्या ह्या सगळ्या केसींचो निकाल लागना तो पर्यंत कर्नाटकाक कसलीच परमिशन दिली वयची ना हें तेच्या कडल्यान आमी ऑलरेडी ताका सांगलां ह्या विशयाचें आनी हें जावपाकूय जायना थँक्यू येस थँक्यू अनिल सांग कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट कितना सीरियसली देख रहे हैं मादे इश्यू मैं मादे इशू के बारे में आपको इतना ही कहूँगा कि आज तक 2002 से लेके 2020 तक यानी लास्ट 18 इयर्स मादे का डिस्प्यूट कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में चल रहा है 2000 यानी मादे ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ था और मादे इन तीनों स्टेट के बीच में देयर इज एन डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन और इसी के बीच में 2-3 बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम परमिशन फॉर द डाइवर्जन ऑल्सो इन 2006 देन एंड अगेन इन 2007 दे हैव गिवन द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट द विरडी डैम ये दोनों चीज़ तब के कांग्रेस सरकार ने की हैं और आज क्योंकि जब मैं सीएम बना तब के बाद मैंने हर वक्त मादे का इशू सीरियसली लिया है 2018 की जो मादे ट्रिब्यूनल की ऑर्डर दी थी कि जो 13.2 TMC इंक्लूडिंग 8 TMC जो 35 TMC कर्नाटक की डिमांड थी और उसके हिसाब से सिर्फ 13 दिया इसीलिए जो भी ऑर्डर हुआ था वो भी ऑर्डर मैंने स्पेशल ड्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी वो स्पेशल ड्यू पिटीशन आगे इन द मादे ट्रिब्यूनल इसके साथ में फिर से ये कर दिया है वापस सलाइनिटी ऑफ द रिवर फर्स्ट टाइम आई हैव रेज दिस इशू नो वन नेवर इन द 18 ईयर रेज दिस इशू ये इशू फर्स्ट टाइम मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे माननीय मंत्री जल संवर्धन है उसके साथ में रेज करने के बाद उन्होंने पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्टडी करने के लिए लास्ट 18 ईयर्स किसी ने सलाइनिटी स्टडी नहीं की थी डेट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज सलाइनिटी स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना सलाइनिटी ऊपर तक जा रहा है और पीने का पानी का प्रॉब्लम आ सकता है अभी तक वो कर्नाटक लोगों को बता रहे थे कि ये पानी वेस्ट हो रहा है समुद्र में जा रहा है यही बार बार बता रहे थे आई हैव कन्विंस्ड हिम this water it is not going waste but that we are using it is for the not only for the irrigation and not only for the flora and fauna into the Sahyadri belt but it is also for the drinking water and we are lifting this water at 3 different places mainly and other at Padoshe at our Anjuna dam at our Ganje dam various and other small dams are also there इसको मैंने ये बात समझ देने के बाद ही उन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है उनको वहाँ की टीम भेज दी उनका रिपोर्ट अभी उनके पास जाएगा डेट विल आल्सो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यूज हो जाएगा और मादे ट्रिब्यूनल के लिए भी काम आ जाएगा डेफिनेटली और उनके जो WRD मिनिस्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि उनके गोवा को विदाउट कंसल्टेशन दे वोंट गिव एनी परमिशन फॉर द कर्नाटका द सेकेंड चीज़ हम कंटेम्प्ट पिटीशन कर्नाटका के ऊपर फाइल कर रहे हैं जैसे कि पूरा पानी यानी वो जो डाइवर्ट करना पानी चाहते हैं जहाँ भी उसकी तरफ के हम कंटेम्प्ट पिटीशन यानी कल परसों 2 दिन में फाइल हो जाएगा यही कहूँगा मैं किशोर हाँ मुख्यमंत्री सर
गोव्यासाठी खाणी आणि म्हादई हे दोन्ही महत्वाचे विषय आहेत. आता खाण मंत्री आहेत केंद्रात प्रल्हाद जोशी, जे कर्नाटकासाठी प्रयत्न करतायत पाणी वळवण्यासाठी. खाणीचाही विषय सुटत नाही आणि म्हादईचा विषय सुटत नाही. कुठेतरी केंद्रात या खाणी सुरू करण्यासाठी म्हादईचा विषय वापरला जातोय असं वाटतं का तुम्हाला? तुजो जो म्हणणें आसा की जोशी हे मायन्स मिनिस्टर आसा म्हाका मान्य आसा, बट मायन्स आनी म्हादई हे दोनूय वेगळे विशय आसा आनी हे दोनूय वेगळ्या पद्दतीन आमी हँडल करता. म्हादईच्या बाबतींत सुप्रीम कोर्टान कंटेम्प्ट फायल करप, SLP फायल करप आनी कर्नाटकांत झगडप हें आमचें चालूच आसा. आनी वेळच्या वेळी रिप्रेझेंटेशन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीथ द डिफरंट मिनिस्ट्री. हांव फक्त फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन फर्स्ट टायम आमी वी ब्रॉट WRD मिनिस्ट्री इन हाज्या पयलीं WRD मिनिस्ट्री कोणी भितर हाडूंक नाशिल्ली, तांच्याय कडेन आमी तिका भितर हाडली. दुसरो मायनिंगेचो विशय आसा डेट वी आर हँडलिंग एट अवर लेवल वीथ द होम मिनिस्ट्री, मायन्स मिनिस्ट्री, तोय सुप्रीम कोर्टान आसा. जोशी जरी कर्नाटकांतल्यान आसो जाल्यार हो विशय केन्नाच मिक्स जावपाना. थँक्यू. विलियम सांग एकाच मिनटान. परमिशन दिले तसे परी माझे बच्चा अभयान तुझे कळना, आवाज क्लियर ना, कांयच कळना. सॉरी. ओके, थँक्यू. ते ADC वाले खंय तुझे